আর তো জায়গা মতো হাত দিয়ে দিছিল। আসসালামু আলাইকুম বরবাদ। এড়াইস না, এড়াইস না, এড়াইস না। This is how your brothers and sisters are এড়াই praying বই। on concrete ইউটিউবে ঢুকলে floors with এড়াই no বই। windows in an unfinished mosque. What do you think of that, Al? This is my perfect victory! That's right! I win! ডেথ নোট। আচ্ছা, যতগুলো ডায়লগ আসবে এই ভিডিওর নাম হইতাছে এনিমি পাওয়ারফুল অ্যাটিটিউড ডায়লগ। যতগুলো ডায়লগ দেখাইবো আমি দেখমু বলতে পারি কিনা কোনটা কোন এনিমের, ঠিক আছে? এটা হইতাছে ডেথ নোটের। ও সিনই দেখায়, সিন দেখাইলে তো বুঝতেই পারে যাবো। এই অন্ধকার সিন দেখে আমি বুঝতে পারে গেছি এটা কি, এটার ভিতর থেকে মা দ্বারা বের হয়ে আইব। বের হয়ে এসে বলবো আমি হাসির আমি তোর জন্য অপেক্ষা করতেছিলাম, ইংলিশে বলবো আর কি। ওই ফকুনির বাচ্চারা আমার জুতা ডিপ জলের ডায়লগ লাগাই দিছে ভাই। ছিঁড়ছে কাটা, পরে আমি দেখবার আইছি। আমি তোর জুতা ছিঁড়েছি। আরে তোর তো কপাল ভালো, তুই আসিস নি। তাহলে জুতার মতো তোকেও ছিঁড়ে ফেলতাম। বলো তো। এটা এখন টাইটেন লিভাই অ্যাকারম্যান। अबे साले तू कौन है? হিন্দি হিন্দি আশা করছিলাম ইংলিশ হইব। क्या मुझे बोला? मामू चश्मा लगा के देख, पीछे लिखा तो है मेन कैरेक्टर का बापू। अबे तू तो वही जना जो तेरे बेटे को पता नहीं है कि तू उसका बाप है। ফ্যান ডাবিং, এটা অরিজিনাল ডাবিং না। पिछले 6 साल से हाँ साले कैसा बाप है रे तू तू इतने साल से कर क्या रहा था? अबे साले तेरी बेटी को घुमाने ले गया था। হাই প্রিয় দর্শক, কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। ও এতক্ষণ ইন্ট্রো চলতেছিল, এখন আসল ডায়লগ দেখাইব। বেশ অনেকদিন পর আরো একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। অলরেডি অনেকে বুঝতেই পারতেছেন আমার গলার টোন শুনে। আমার ভাই অনেকদিন ধরে ঠান্ডা লাগছে, যার জন্য এই চ্যানেলে কোনো ভিডিও দিতে পারতেছি না। আর বাইরের কিছু কাজের জন্য একটু ব্যস্ত আছি বেশ কিছুদিন ধরেই। তবে প্যারা খাওয়ার কোনো কারণ নেই, আজকের ভিডিওটা একদম সুদে আসলে ওসুল করব। অনেকেই ভিডিও থাম্বনেল দেখে বুঝে ফেলেছেন আজকে আমরা এনিমি সিরিজগুলোর ভাইরাল ডায়লগগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করব। আমরা এই ভিডিওতে সবচেয়ে বেশি ফোকাস করছি নারুটো এনিমি সিরিজটার উপর। এর সাথে টুকটাক অন্যান্য এনিমি সিরিজের ডায়লগও থাকবে, বাট নারুটো দেখে একটু বেশি ফোকাস করছি। ভাই কেন জানি ইমোশনালি কানেক্ট করতে পারি নারুটোর ডায়লগগুলি। যেহেতু আমি নারুটো পুরোপুরি শেষ করছি, তাই এই বিষয়টা বেশি ইমোশনালি কানেক্ট করতে পারি। তাছাড়া আমরা অন্যান্য এনিমি ডায়লগগুলোও কভার করার চেষ্টা করব। দেখতে থাকুন শেষ পর্যন্ত। আর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলবো ভিডিওর মাঝখানে, অবশ্যই দেখতে পারেন শেষ পর্যন্ত। আপনি যদি এনিমি লাভার হয়ে থাকেন আর আপনি যদি নারুটো ফ্যান হয়ে থাকেন তাহলে তো কোনো কথাই নাই, ভিডিও আপনার জন্যই। इस दुनिया में ज्यादा रिश्ते सिर्फ बर्बाद करते हैं और कुछ भी नहीं। इंसान मंजिल से भटक जाता है, उसे जो चाहिए वो कभी नहीं मिलता। कभी नहीं मिलता। मैं भी तो सबकी तरह एक इंसान ही हूँ। এই এনিমের নাম জানে কি? আরে বুটকা একটা থাকে, শালার নাম পেড়াইতাছে মো আইতাছে না। কেউ নাম জানলে কমেন্ট করো। जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? उसने हमें हरा दिया था, वो तो काफी बड़ा हो गया होगा और मशहूर भी। हाँ, अब तो उसके नाम का एक ब्रिज भी है, ग्रेट नारुतो ब्रिज। हमारे विलेज में सबके लिए वो एक हीरो है, वो एक ऐसा लड़का है जो मिरेकल करता है। তবে একটা বিষয় খুবই ভালো লাগে আমার কাছে, এনিমি ফ্যানরা খুবই ক্রেজি হয়ে থাকে। এই বিষয়টা আপনারা এনিমি লাভাররা খুব ভালো করেই জানেন। আর ম্যাক্সিমাম এনিমি ফ্যানরাই তাদের নিজেদের প্রতি খুবই কনফিডেন্ট থাকে। तुम काकाशी हो, है ना? द कॉपी निंजा।
ओ तो ये है काकाशी हाटाके, जिसके हर जगह पर चर्चे हैं। कॉपी निंजा काकाशी हाटाके, तुमसे मिलना फक्र की बात है। ये जुत्सु सच में बहुत बुरा है। साई, तुम जानते हो मुझे इतनी आसानी से गुस्सा नहीं आता, लेकिन ये सब जो हुआ है इसके बाद अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं हूँ ककाशी द कॉपी निंजा, जिसे आते हैं 1000 जुत्सु, और अब मैं वो सारे इस्तेमाल करूंगा। ये दुनिया मेरा नाम भूल नहीं पाएगी। तुम आ जाओगे तो मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। অ্যাটাক অন টাইটান ভাই ইংলিশটি দিলে আরো বেশি করা হইতো, ইংলিশ অথবা জাপানিজ দিলে। হিন্দির মধ্যে অনেক কিছু পরিবর্তন করে দেয়, অনেক উল্টা পাল্টা করে দেয়। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आई लव यू फॉरएवर एंड एवर एंड एवर। मैं हमेशा शांत रहता हूँ क्योंकि मुझे डर रहता है कहीं मैं किसी को कुछ गलत ना कह दूं। क्या এটা কোন এনিমি জানি না, হয়তো কোনো রোমান্টিক এনিমি হইতে পারে। करूं, मैं लोगों की फीलिंग्स समझ ही नहीं पाता हूँ, और ज्यादातर उनके जोक्स मेरे सर के ऊपर से निकल जाते हैं। जानता हूँ मैं बहुत बोरिंग हूँ, पर मैं ऐसा ही हूँ। আচ্ছা, আমার একটু ডাউট আছে, আপনারা যে ডায়লগটা শুনলেন এটা আসলে কোন এনিমি সিরিজের আমি ঠিক বুঝতে পারতেছি না। তবে আপনারা যদি কেউ দেখে থাকেন অবশ্যই টাইম সহ কমেন্টে লিখে দিবেন, আমার আসলে খুবই জানার ইচ্ছা। तुम्हारी तरह नहीं मेरे बेवकूफ स्टूडेंट, वो एक असली जीनियस थे, और जो जुत्सु उन्होंने डेवलप किया था वो सच में लाजवाब था। मैं तक उस निंजुत्सु को सीख नहीं पाया जो उन्होंने डेवलप किया था। आप भी नहीं छिछोरे बाबा? मैं तो क्या, ना ही उसके बाद आने वाले होकागे सीख पाए उसे। उनका जुत्सु इतना कमाल का था, मैं जानता था कि उन जैसा और कोई नहीं है। नागाटो, वक्त बर्बाद मत करो, इसे फौरन खत्म कर दो। रुको कोनन, मुझे सुनना है ये क्या जवाब देता है, और मुझे नहीं लगता मैं इसे इतनी आसानी से खत्म कर पाऊंगा। आखिरकार ये सिक्स पेन्स को खत्म करके यहाँ तक पहुंचा है, वो भी अकेला। উড়াই নে আমারে এডের লাগিয়া। 2 মিনিট ভিডিও শেষ হয় না, এড়ায় বলছে 2 বার। আমার ভিডিওর মধ্যে এমনি নেট দেয় না। তবে একটা বিষয় আপনাদেরকে বলতেই হচ্ছে, যেহেতু আমাকে আপনারাই এত দূর পর্যন্ত নিয়ে আসছেন, আপনাদের ভালোবাসা আমি কখনোই ভুলবো না। বাট আমার দ্বারা রেগুলার হওয়া খুবই ডিফিকাল্ট, যেহেতু বললাম আপনাদেরকে বাইরের কিছু কাজবাজ থাকে, এর সাথে আমরা গেমিং চ্যানেলে একটু কাজ করার চেষ্টা করতেছি, গেমিং চ্যানেলটাকে ওঠানোর চেষ্টা করতেছি। তাই আমরা এই চ্যানেলে খুব রেগুলার ভিডিও আপলোড করতে পারবো এটা বলতেছি না, তবে আমি সপ্তাহে একটা ভিডিও অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করব, যেহেতু আমার প্রিয় ভাই ব্রাদাররা এই চ্যানেলে আছেন। তবে আপনি যদি আমার রেগুলার ভিডিও দেখতে চান, গেমিং ভিডিও, চাইলে আপনারা আমার এই চ্যানেলটা দেখতে পারেন, টিম RS2 আপনি সার্চ। The Hidden Leaf Village. Who could have stopped a foe powerful enough to do this? সামুই মালের ডায়লগ। Naruto? This Naruto guy really defeated Pain all by himself? That's right. He's become extremely strong. In fact, I think he's stronger than Sasuke right now. Did Naruto do all this? ইংলিশটা ঠিক আছে। No, it was all Pain's doing. What, Pain? Yeah, but Naruto handled it. He defeated Pain by himself. He did? What about the Nine Tails? Naruto was able to control it all on his own. This destruction, how many fatalities were there? By some miracle, everyone survived. Zero. But how? With all this destruction? The village was attacked by Pain of the Akatsuki and was right on the verge of collapsing. At that point, the only one who was able to deal with Pain was Naruto Uzumaki. All right, let's end this. Genjutsu of that level doesn't work on me. তবে ইতাচির স্টোরিটা কিন্তু খুবই রহস্যজনক ছিল। আপনি যদি নারুটো শিপুডেন শেষ না করেন, তবে আপনি ইতাচি সম্পর্কে প্রপার ধারণা পাবেন না। আর আপনি যদি শেষ করে থাকেন, অবশ্যই আপনি ইতাচির ইতিমধ্যে ফ্যান হয়ে গেছেন আশা করি। ভাই ইতাচির ক্যারেক্টারটা সত্যি অনেক জোস ছিল। I am not ভাই, I am not ইটাচি ফ্যান। I am ইটাচি রোস্টার। ইটাচি হেটার বললে ভুল হইব, ইটাচি রোস্টার।
मैं सोच रही थी इस मौके पर सासकी को हॉस्पिटल से चुपके से बाहर ले जाऊं ताकि हम अकेले रह सके, लेकिन वो तो जिद करता है कि जहाँ भी मैं जाऊं वो साथ चले। हे हिनाटा, नारुतो के साथ आतिशबाजी देखना। हिनाटा, बताओ तुम आ रही हो या नहीं? आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी। झूठ बोलने की कोशिश मत करना, तुम योटा से मिले थे और फिर तुमने उसके बारे में सबको बता दिया। मुझे तो पता भी नहीं योटा कौन है। एक बच्चा जो विलेज के यहाँ खो गया था, हमें उस पर दया आ गई इसलिए हम उसका ख्याल रखने लगे, पर फिर आज हमें यहाँ सब कुछ बिखरा बिखरा मिला और योटा भी गायब था। तो मतलब वो बच्चा किसी और विलेज से आया है? तुम सब एक पराये बच्चे की इतनी फिक्र कर रहे हो, पर मेरी कभी परवाह नहीं की तुम लोगों ने। अगर छिछोरे बाबा वापस आ गए और मैं यहाँ फंस गया तो क्या करूँगा? सॉरी नारुतो, मुझे माफ करना। मैं बस इस बात से खुश थी कि मुझे कहीं भेजा जा रहा था तुम्हारे साथ। ये बड़बड़ा क्यों रही हो हिनाटा? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। তো একটা বিষয় খুবই ভালো লাগে, হিনাটা এবং নারুটোর যে লাভ স্টোরিটা, মানে এই বিষয়টা আমি কোনোভাবে এক জায়গায় করতে পারতেছিলাম না যে নারুটোর মতো একজন দুর্বল মানুষকে হিনাটা ছোট থেকেই ভালোবেসে আসতেছিল। হিনাটা তার ভিলেজের সবচেয়ে পাওয়ারফুল মানুষটা পাইছে, তবে হিনাটা কিন্তু নারুটোর চেহারা দেখে ভালোবাসেনি, হিনাটা তার পার্সোনালিটি দেখে ভালোবাসছে। আর হিনাটা একদমই সফল। मैं आ गई, सावधान इंसान, क्योंकि मैं हूँ पावर। पावर क्या तुम ही हो मेरे पार्टनर? पावर? ये कैसा नाम है पावर? और तुम एक डीमन हो? एक डीमन को डेविल हंटर बनने की इजाजत किसने दे दी? कोई दिक्कत नहीं है, दबा के काम करेंगे। अब तो तुम्हें खत्म करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। किस्सा में बस रुक जाओ, अगर तुमने इस आदमी का सामना किया तो तुम्हें भारी पड़ सकता है। लेकिन मुझे लगता है अपनी 100 डेज ने कि 100 मॉब्स जाने की ये जानी ज़ोंबी एनिमे पसंद के इंसान के साथ रहूंगा तो जिंदगी का मजा बढ़ जाएगा। और पता है मैं इसके लिए पूरी कोशिश भी करूंगा। क्या बकवास है। हो सकता है जिसे तुम पसंद करो वो तुम्हें ना करे, या जो तुम्हें करे तुम उसे ना करो। प्यार एक सौदा है जिसमें कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ वक्त जाया होता है। আচ্ছা, এই ক্লিপটা কি ডেমন স্লেয়ারের ছিল কিনা আপনারা কমেন্টে লেখেন তো, আমি ঠিক বুঝতে পারতেছি না এটা কোন এনিমি সিরিজের। ভাই আমি এনিমি সিরিজ খুবই কম দেখছি, দেখি নাই বললেই চলে। আমি দেখছি নারুটো, আমি দেখতেছি অ্যাটাক অন টাইটান আর ডেথ নোট, এই তিনটা এনিমি সিরিজ সম্পর্কে আমার ধারণা আছে। এর বাইরে আমার প্রপার ধারণা নাই অন্যান্য এনিমি সিরিজের। তাই আপনারা আপনাদের জানা থাকলে অবশ্যই কমেন্টে লিখুন এটা কোন এনিমি সিরিজের একটা ডায়লগ। मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाया है, अगर तुम्हें भूख लगी है तो खा लो। थैंक यू। And Sarada Virtual Data Room, you'll have clarity, confidence and control from start to successful close. सुबह जब उठा तो ये नहीं सोचा था कि अपने आप को ही खाना पड़ेगा। अरे वाह, सच में हिनाटा ये तो कमाल है, तुम एक दिन बहुत अच्छी वाइफ बनोगी। क्या? अच्छी वाइफ बनोगी? पहले से ज्यादा। He wants me to be the fourth Hokage. Oh yeah, well don't you mind what he says. The Hokage is just... Wait, what did you say, Minato? I've just been named the fourth Hokage. Oi, matte kure. Spoiler. ছিলাম এই টাইমটাতে এসে যখন নারুটোকে বাঁচানোর জন্য কুরামা তার লাইফ तुम इनकार नहीं करोगी, अभी उठो और चुपचाप मेरे साथ चलो। चलो হ্যাঁ, প্রথম এপিসোডটা चुपचाप मेरे साथ चलो। नहीं ऐसे अचानक कैसे? Good one. What are you looking at? তবে আমার কাছেও কিন্তু নারুটোর বাবা মিনাটোকেও ভালো লাগে, মানে এই ক্যারেক্টারটাও খুবই
মিনাটো হইতাছে নারুতো সিরিজের সবচেয়ে ফেভারিট ক্যারেক্টার। পাওয়ারফুল ছিল বাট এটা নিয়ে কোনো ডিনাইশন নাই। মিনাটো হইতাছে নারুতো সিরিজের সবচেয়ে ফেভারিট ক্যারেক্টার। প্রপার ফ্রেম জিরা ইটাচির অনেক উপরে মিনাটো। পাইনি, যার জন্য তার ক্ষমতাটা দেখাতে পারেনি। আমি জানি স্টোরির জন্য হলেও এই ক্যারেক্টারগুলোকে বিল্ড আপ করা হয়, আসলে এরকম না হলে হয়তো স্টোরিটা এতটা জোস হতো না। তবে মিনাটো ক্যারেক্টারটাকে আমার সত্যি ভালো লাগে। कासा, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करती हो? क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया जब हम छोटे बच्चे थे, या फिर इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा परिवार हूँ? যারা অ্যাটাক অন টাইটান দেখছো শুধু তারা এই মুহূর্তটা বুঝতে পারবা, নাই তো অন্য কেউ বুঝতে পারতো না। कासा, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? तुम मेरा परिवार हो। कैसे बताए You going to be okay, Naruto? Boruto. I'll heal soon enough. Huh? For real? What in the heck? Who are these people? तुमने कगला हुक काके? ভাই সিরিয়াসলি বর্তমান পৃথিবীতে হিনাটার মতো জীবন সঙ্গী পাওয়াটা খুবই ডিফিকাল্ট। আমার মনে হয় না পাওয়া যাবে, বাট খুবই ডিফিকাল্ট, কারণ এরকম একদম সরল সোজা মানুষ পাওয়াটা একদম ইম্পসিবল বলা যায়। ভাই আমরা যেখানে চিন্তা করি যে সেলের ব্যাকগ্রাউন্ড কি আছে বা সেলের আসলেই কিছু আছে কিনা, সেখানে হিনাটা অন্যভাবে চিন্তা করছে, তার একদম নিজের মতো করে চিন্তা করছে। ये लोग कौन है? इन्हें जानती हो क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं। ছাপরি এনিমি উইন্ড ব্রেকার। जानती भी होगी तो क्या क्या बिगाड़ लेगा अगर इसने हाँ कहा तो? ছাপরি এনিমি উইন্ড ব্রেকার। दे इतने सारे This is not power of your power. Do not misunderstand it. This is not power of your creation. ये सुंदर कन्या यहाँ पर कहाँ से आई? सकुरा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये लड़की है कौन? बेवकूफ, ये वही निंजा है जो हमारे साथ थी। নারুতো জায়গা মতো হাত দিয়া দিছিল। अब थोड़ा समझ आ रहा है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? उम्मीद है ये कोई डेट नहीं है। हिनाटा बस बातें कर रही थी। अगर तुमने नारुतो को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। আপনারা যারা নারুটোর মুভি দেখেন নাই তারা হয়তো এই ক্লিপটা দেখতে পারেননি। আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, আপনারা যদি প্রপার নারুটো ফ্যান হয়ে থাকেন, You still believe the world is fair, that good things come to good people, and that pain has a reason. But look closer. The world doesn't reward the এটা কিন্তু নারুতোর কোনো ডায়লগ না, ঠিক আছে? আমি আগেই কয়ে দিই, এটা কোনো নারুতোর ডায়লগ না। pure-hearted. It breaks them. It takes those who love the deepest and turns them into the very thing they feared becoming. I've seen it happen to friends, to enemies, even to myself. Pain doesn't create the enemy, it reveals them. When you finally face it, you realize maybe the enemy was in a place this cruel. You must become the very thing it fears most. बात क्या है? तुम्हें महसूस क्या हो रहा है? देखो वो वहां पर है। स्पॉइलर। कंट्रोल कंट्रोल। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं, वहाँ कोई और भी है। क्या? आदरा उचिहा। ভাই সত্য কথা বলতে ভিলেন হলে এরকম ভিলেনই হওয়া দরকার, মাদারার মতো ভিলেন হতে হবে। আমরা সবাই জানি এই ক্যারেক্টারটা ভিলেন হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তবে অনেকেই মাদারার ফ্যান আছেন এখানে। আপনারা যারা যারা মাদারার ফ্যান অবশ্যই হাত তুলবেন, কমেন্টে হাত তুলবেন, দেখি মাদারার ফ্যান আসলে কতজন মানুষ আছেন এখানে। क्योंकि मैं तेरे साथ नहीं होऊंगा ना। हमको तेरे बिना जीना तो सिखा।
বেচারা সাসকের জন্য আমার কষ্টই লাগে, মানে যেটা সিরিজ দেখছি আপনার তার ভাইকে মেরে ফেলে, এই বিষয়টা সত্যি হার্ট ব্রেক করার মতো ছিল। তাছাড়াও আমি ভাই না আজকে জানতে পারছে আসলে তার ভাই ভিলেজের ভালোর জন্য করছে, সেই সময় তার ভাই বেঁচে ছিল না, তার নিজের হাতে তার ভাইকে মেরে ফেলে, এই বিষয়টা সত্যি হার্ট ব্রেক করার মতো ছিল। তাছাড়াও আমি ভাই নারুটো সিরিজটা পুরো তাড়াহুড়ো করেই শেষ করছি, মানে এত বেশি নারুটো সিরিজ দেখছি আপনারা বিশ্বাস করতে পারবেন না। এমনও দিন গেছে আমি 30-32টা পর্যন্ত এপিসোড শেষ করছি, বুঝতে পারতেছেন 30-32টা কিন্তু কম না, আর অবশ্যই টানা চেষ্টা করে দেখছি। এই কারণেই ভাই ভালো করে বুঝতে পারো নাই ভাই, শিওর এই কারণে ভালো করে বুঝতে পারো নাই। 30-32টা এপিসোড দেখছো, এটা আপনারা বুঝতেই পারতেছেন। एक सिंपल सी लड़की से शादी करता जो ना ज्यादा सुंदर होती সেরা ডায়লগ, সেরা ডায়লগ, সেরা। ना ज्यादा अजीब। मेरे 2 बच्चे होते, एक लड़का और एक लड़की, फिर अपनी बीवी से पहले इस दुनिया को अलविदा कह देता। बस ऐसी जिंदगी चाहिए थी मुझे। मेरे 2 পারতেছেন 30-32টা কিন্তু কম না, আর অবশ্যই টানা চেষ্টা করে দেখছি, এটা আপনারা বুঝতেই পারতেছেন। एक सिंपल सी लड़की से शादी करता जो ना ज्यादा सुंदर होती ना ज्यादा अजीब। मेरे 2 बच्चे होते, एक लड़का और एक लड़की, फिर अपनी बीवी से पहले इस दुनिया को अलविदा कह देता। बस ऐसी जिंदगी चाहिए थी मुझे। मेरी पहली किस, पर क्यों? क्योंकि मेरी नजर ओ मैं तुम छापरे बहुत नहीं, खास छापरे हो। नहीं, टोक्यो हाँ, तुम रेवेंजर। ड्रेकन कुंज जैसे नहीं हो, मार्की कुंज जैसे भी नहीं, पर तुम हो सबसे अलग। টোকিও রেভেঞ্জার, ছাপরে নেই। সো আমাদের আজকের এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আপনাকে বলতে চাই, আপনি যদি আমার রেগুলার কন্টেন্ট দেখতে চান, গেমিং কন্টেন্ট, গেমের প্রতি যদি আপনার ওকে ওকে ওকে। Imagine spending your entire life defined by, loud, explosive street brawls and just endless